Bonjour. La pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh, troisième partie. Scène 10. Antigone, Créon, les gardes. Antigone est emmenée devant Créon par les gardes. C'est-à-dire après l'avoir arrêté, eh bien les gardes l'ont emmenée chez Créon au palais. Antigone, ملي قبضوا عليها الحراس اللي هما الجنود اللي مكلفين بالحراسة ديال الجثة ديال خوها بولينيس داوها للقصر ديال كريون داوها عند الملك كريون. 2. Créon pense au début que c'était une erreur des gardes et les menace de pires châtiments. Créon فكر في البداية باللي ملي جابوا ليه أنتيغون باللي خطأ هذاك باللي داروا خطأ وهددهم بأسوأ العقاب. 3. Mais Antigone reconnaît son crime sans la moindre hésitation. لكن أنتيغون اعترفت بالجريمة ديالها دون أي تردد. 4. Au début, le roi essaie de protéger Antigone. في البداية كان الملك حاول أنه يحمي أنتيغون وينقذ الحياة ديالها. Alors, il enferme les gardes. إذا سد على الحراس في واحد الغرفة et demande aux pages de les surveiller وطلب لذاك المساعد ديالو الوزير ديالو واحد الخادم وكيخدم هو اليد اليمنى ديالو طلب منه أنه يحرسهم. Puis il promet à Antigone que si elle se repentit, il pourra tuer les gardes pour qu'ils ne dévoilent pas la vérité au peuple. ثم قال لها يعني أن وعد كريون الملك وعد أنتيغون باللي إلا تابت من هذه الجريمة وترجعت على ذاك المشروع ديال الدفن ديال خوها il pourra tuer les gardes يقدر يقتل الحراس. هو قال في المسرحية je pourrais les faire taire نقدر نسكتهم يعني نسكتهم هنا هو يقتلهم pour qu'ils ne dévoilent pas la vérité au peuple باش ما يكشفوش الحقيقة للشعب. 5. Créon se trouve dans une situation embarrassante. Créon تواجد في واحد الوضعية محرجة. Doit-il agir en roi ou en oncle envers Antigone؟ واش خاصو يتصرف كالملك مثل الملك ديال تيب ولا كالخال ديال أنتيغون؟ Après avoir enfermé les gardes, il opte pour le deuxième choix. ملي سد على هذوك الخدم الحراس ملي سد على هذوك الحراس الجنود الحراس اختار il opte pour le deuxième choix اختار الاختيار الثاني afin de convaincre Antigone de renoncer à son projet باش يستطيع يقنع أنتيغون أنها ترجع للمشروع ديالها ديال الدفن ديال خوها بولينيس. Scène 11. Créon et Antigone. Créon fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver la vie d'Antigone. Mais celle-ci reste obstinée et continue à reconnaître sa culpabilité. Créon حاول يدير المجهود ديالو وكل ما استطاع باش ينقذ الحياة ديال أنتيغون. لكن هذه الأخيرة بقات عنيدة. Il reste obstiné et continue à reconnaître sa culpabilité. واستمرت في الاعتراف بالذنب ديالها على هذه الجريمة ولا المسؤولية ديالها على هذه الجريمة اللي هو الدفن ديال خوها بولينيس. 2. Pour montrer à sa nièce que son acte est stupide, elle lui raconte des secrets choquants de sa famille. باش يبين الخال ديالها كريون يبين لبنت اختو أنتيغون باللي الفعل ديالها لا داعي له يعني بليد وتافه. Et lui raconte des secrets choquants de sa famille. حكى لها شي أسرار صادمة عن العائلة ديالها qui prouve que ces deux frères اللي كيبينوا على أن الأخوين ديالها بولينيس et Étiocle ne méritaient pas sa défense ما كيستحقوش الدفاع ديالها عليهم puisqu'ils ont déjà essayé de faire tuer leur père لأن حاولوا ديجا باش يجعلوا باهم يتقتل يعني يصيفطوا لي شي واحد يقتلو وباهم اللي هو أوديب اللي كان كيحكم ديك الساعة. 3. Antigone en colère s'apprête à se retirer. Antigone غضبات ثم بغات تخرج. Créon prononce le mot bonheur ثم انطق كريون بكلمة سعادة bonheur
Alors il se révolte contre la vie usuelle que lui promet son oncle qui veut la réduire au silence. إذن طارت على الحياة الاعتيادية اللي وعدها بها خالها اللي بغى يسكتها. Scène 12. Ismène, qui aimait la vie, le bonheur, la beauté, change subitement d'attitude et dit à Antigone qu'elle est prête à mourir pour son frère Polynice, elle aussi. Car peut-être elle craint la solitude après la mort de sa sœur Antigone. Ismène اللي كانت كتحب الحياة والسعادة والجمال تغيرت فجأة من السلوك ديالها وقالت الأنتيغون باللي هي مستعدة أنها تموت حتى هي من أجل خوها بولينيس لأن ربما كتخشى ولا كتخاف الوحدانية اللي غتسقط فيها من بعد الموت ديال اختها أنتيغون. 2. Mais Antigone refuse son sacrifice qui est venu trop tard pour ne pas l'impliquer dans une affaire qui la dépasse. لكن أنتيغون رفضت هذه التضحية اللي اقترحت إسمين اللي فات الأوان واللي تقدر تورطها في واحد القضية اللي هي كتجاوزها. 3. Cependant, cette héroïne, Antigone, se sent plus forte dans son combat contre Créon. إلا أن هاد البطلة أنتيغون كتحس بالقوة في هاد المعركة ضد Créon, puisqu'elle vient de gagner le soutien du premier allié. مادام أنها ربحت الدعم ديال الحليفة الأولى اللي هي ايش؟ إسمين. 4. Antigone réagit violemment face à Ismène car il refuse de l'associer à son défi. Antigone تصرفت بعنف تجاه إسمين لأنها رفضت أنها تجمعها في هذا التحدي. Étant donné que les héros tragiques préfèrent mourir seuls بما أن الأبطال التراجيديين يفضلون الموت وحيدين كيفضلوا يموتوا بوحدهم sans partager leur exploit avec autrui دون مشاركة الآخرين إنجازهم أو مشاركة الإنجاز ديالهم مع الآخرين. Scène 13. Le cœur et Créon. Le cœur qui représente une sorte de conscience, le cœur اللي هو واحد الشخصية كتعبر على نوع من الضمير tente de faire revenir Créon sur sa décision. حاول باش أنه يجعل كريون يتراجع على القرار ديالو. Et le pousser à gracier Antigone ويدفع أنه يعفو على أنتيغون ويغفر لها الذنب ديالها. Mais le roi Créon s'attache à sa décision. لكن الملك Créon تعلق بالقرار ديالو. Et Antigone, sa nièce, veut absolument mourir. Antigone بنت اختو بغات إطلاقا أنها تموت. Et donc Créon ne peut rien faire pour elle. إذن Créon ما قدرش يدير لها والو. Désormais, elle est la seule responsable de sa triste fin qui l'attend. ولذلك أصبحت المسؤولة الوحيدة على النهاية الحزينة اللي كتنتظرها. 3. Là, on revient à la philosophie d'une pièce tragique dont la tragédie oblige fatalement l'héroïne à ne pas rester en vie. هنا كنرجعوا للفلسفة ديال المسرحية التراجيدية اللي كنوجدوا فيها أن التراجيدية كتفرض حتما oblige fatalement البطلة l'héroïne à ne pas rester en vie باش ما تبقاش على الحياة يعني أنها تموت. Et Créon de son côté ne peut pas la condamner à vivre. وكريون كذلك من جهته لا يستطيع أنه يدينها أو لا يفرض عليها أنها تعيش ويحكم عليها بالعيش. 4. Donc dans cette situation de désespoir إذن في هذه الوضعية ديال فقدان الأمل واليأس Créon parle d'Antigone en utilisant l'imparfait. Créon كيهضر مع Antigone باستعمال الزمن ديال l'imparfait comme si elle n'existait plus كأنها لا توجد أي ماتت. Exemple, il fallait qu'elle meure. مثال على ذلك كان يجب عليها أن تموت. C'est elle qui voulait mourir. هي التي كانت تريد أن تموت. Antigone était faite pour mourir. وجدت أنتيغون لكي تموت. Scène 14.
Aimant, Créon et le cœur. Aimant supplie sans cesse son père de sauver la vie d'Antigone, mais en vain. Aimant كيتوسل بدون أن يكف عن ذلك كيتوسل لباه أنه ينقذ الحياة ديال أنتيغون لكن بدون جدوى. 2. Le cœur de son côté tente d'adoucir le roi. Le cœur كذلك من جهته حاول باش يرطب الجو عند الملك ويهدئ من الروع ديالو mais sans aucun résultat لكن بدون نتيجة. Le sort de l'héroïne est scellé. إنما سير البطلة مقفول. Il ne reste plus qu'à fixer la date de l'exécution. ما بقاش إلا أنه يقرر ويحدد التاريخ ديال التنفيذ ديال الإعدام عليها على أنتيغون. D'ailleurs, les Thébains se rassemblent déjà en demandant la tête d'Antigone ou et demandent la tête d'Antigone. يعني ولذلك نجد أن السكان تيب اجتمعوا déjà وكيطلبوا الرأس ديال أنتيغون يعني بغاو الإعدام ديالها. 3. On remarque ici donc que les personnages sont conduits inévitablement à la mort. وكنلاحظوا هنايا إذن بأن الشخصيات تساق دون تجنب دون أن يستطيعوا تجنب ذلك يساقون إلى الموت à cause du destin fatal d'une tragédie بسبب القدر الحتمي ديال التراجيديا. Tous leurs actes sont qualifiés de folie. كل الأفعال ديالهم وصفت بأنها حماقة. Exemple, tu es fou père, أنت مجنون يا أبي. Il a préféré sa folie. فضلت حماقتها, dire qu'elle est folle, أن يقال بأنها مجنونة. 4. Aimant se révolte contre son père. Aimant tar ضد باه et rejoint Antigone والتحق بأنتيغون dans sa destinée في القدر ديالها. Ce qui déstabilise Créon. مما جعل كريون اللي جعلو أنه يتزعزع ويفقد التوازن العقلي ديالو والصبر ديالو.